नमस्ते भले था समस्ते हाय संग मैंने जय जगन्नाथ नुआ ब्लॉग को स्वागत है। चलो तो आर रविवार तो ब्लॉग कर आज करुच्ची चलो तो दिन जाक आज कौन भल मोर सब हो देखा कौन मरुआ माछ कौन चिन्ह आउ केते दिन चिन्ह माछ बाछ देख तो सांग नाई कहीं करेंगे सी बा कौन महाराणा हर बहु से कहीं माछ कम करेंगे गलाठू माछ सब सत कथा मुझे कौ माछ चिन्ह पारे चलो तो आगे पूजा पूजा सब सरू तापर भिड करी 10टा बजले चलो खिया पिया सरू किए कौटा टमाटो भाजिक जे सफा सुखे देके आगे आसे सांग मैंने जानते रविवार मैंने काम खाली काम काम 10टा बजले सरीनी जाऊँगी सुखे देके आसे 2 कुंड आज सफा करके थोड़ी वाशिंग मेसीन खराब आज सांग मैंने हाथ में काची काची अंटा बिटी लगे आज पूरा आज कष्ट लगे सफा करने को हाँ हाँ देखो कि माछ बाछा चलती देखो ये लुणी माछ मरुआ सस्पेंस रखते माछ ना कौन मत गोटे दे दी पड़ा नौन से गोटा गोटा रख गोटा गोटा हाँ बो कौला से गोटा 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 टे भल लगे लुणी माछ खाया कि माछ बछा बची चलती आज तो रविवार आज तो आईस पाड़ी नुह कौन कौन चलती चली तो बाइगण भजा सैले चूड़ा भजा बोईकी जो चा करके थोड़ी जाक से खाईदे टिक आसीगला पुआ आसीगला मो पुआ तो चिन्ह थे आपण हाँ पुआ चल कुंड धर चल चल छात उपरू जा अरे मो दीटे गोटे कुंड गोटे बाल्टी आस 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 आसे आसे सुखे देके आसे आसुन सुखे देके आसे सी तो कुंथौची छात उपरକୁ ଯିବା छात पर सुखिया सुखी करदेकी आसला पर नेक्स्ट वीडियो कौन हो देखिए चलतु सुखी सैला देखो केचे सुखिया सैला ठाकुर माकुर मुड़िया मदेली चलतु तौक जा तला टे बुझा बुझा करदेकी पड़े बड़ी पहले जी बात को छीटे बिले हगी दे सांग हांडी हम हगी दे बिले जा सीढ़ी पर गाधेला हाँ तले पूजा पूजी करदेकी तापर चा खाइबा आपण मैंने तो जानते चलो तो खाऊ ना तो खाऊ था मुझे तले टे दे सब भला चूड़ा ठंडा है जा गरम करदे सांग देखते आम सबुदिन एति न खा चूड़ा भजा हो सांग मैंने एति अच्छे चाह देख ठंडा है चलो सांग मैंने चलतु चाह फा पीदबा तापर जो कथा मुंड बुले आसिक 10टा बजले गरम गरम चाय गरम गरम चाय गरम गरम चाय देख लो देख एत बड़ सस्पेंड रे बसुची चाह पीछे समस्ते सका आ कि कौन कौन कहला पानी लुण पानी धरिकी आलो आलो झिया खाइबु आलो झिया
ଝିଅ ଏ ଝିଅ ଆ ଖାଇବୁ ଆ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବ ଆଇଲୁ ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ଖାଇଦବ ଆଉ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ସେକା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଚକଡ଼ା ହେଇଯିବ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ଚୁଡ଼ା ପକେଇଦେବୁ ତାକୁ ଚାହା ଆସେ ଧରିକି ଲୁଣଟା ପାଣିଟା ବନେଇ ଚନେଇକି ଧରିକି ଖାଇକି ଚାଖଣା ଚାହା ପିଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଚାଖଣା ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଲୋ ଏଇଠି ଖରା ଆଜି ଅଗଣାରେ ବସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଅଗଣାରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଧରିକି ଶୋଇଛୁ ଏଠି ଚାହା ଫା ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ଚକଟା ଏ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖାଉନି କିଛି ଖରା ଏଇଟା ଛାଇଟା ମୋ ଛାଇଟା ଆ ବୋପା କାହିଁ ମାଛ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ବୋପା ଧରି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଧରିକି ଆଇଛୁ ହଁ ପଇସା ନେଇକି ଏ କାମ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ମାଛ ଚାଷ କରିଛି ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ପକାନ ଯାମ ମାଛ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ এই পথরটা উঠিলু ଏଇଟା ଏଇ ଧଳାଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କଲୁ ଚିପି ହଁ ଧଳା ଏଇଟାକୁ ହଁ ହଁ ଏ ବୁଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆରି ପଟଟା ହର ହଁ ଉଠା ହଁ ଖାଲି ଫଟରେ ଅଛି ନା ଏ ଲାଗୁଛି ପୋଛି ଖାଲି ହେଠି ଆବ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇଛି ନନଷ୍ଟିକ୍ ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରି ଜାଣିଛି ଚା ଖାଇବୁ ରେ କ'ଣ 10ଟା ବାଜିଲେ ବ୍ରସ୍ କରିନୁ ନାଇଁ ତୁ ଛିଡ଼ା ହ ଖାଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଧରିଦେଉଛି ନା ମୋତେ ଟିକେ ଆଣିଦିଏ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କିଣୁଛି ଟିକେ ଘରେ ଖାଇ ହଁ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି ଆସିବ କ'ଣ କରିବୁ ବାହାର କଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୁଗା 20 ଟଙ୍କା ଲାଣେ ଏଇ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ରହିଛି ଥୋଇବାକୁ ହଁ ଦେଖିବ ଆସୁନ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିବାକୁ ବି ଯୋଡ଼ି हाँ कौनटा हाँ अंकल हाँ कौनटा बॉल नबू हाँ बॉल केते ए बॉल गोटे बाहर गलो बॉल केते आण 100 टका आण 100 टका आण आगे रखी देता हाँ नबुआ कहीं कि मुझे देवे विकास गोटे बॉल रखी देख हाँ कौनटा बल तो बड़ी बाड़ी पूजी बुटे किणिक देदेबू सी जाऊँ दुकान को सी आमर आण चिठा लिखाई सी मम्मी को पठे से जुड़ी भल 120 से जुड़ी केते से जुड़ी 120 हाँ फोन अच्छी परा पैसा नहीं लुगा देले 6टा आउ 120 पैसा देले 120
ଲୁଗା ଖାଲି କି କଥା ବିଲେଇର କେତେଟା ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ଦେଖ ବିଲେଇର 2ଟା ଗୋଡ଼ କେତେଟା ଗୋଡ଼ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। କଣଟା ସେ ତେଲ ରଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେ ନା ସବୁଥର ପଇସା ଦରକାର। ସବୁ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ବେପାରୀ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରଖିଛି ବଲ୍ ଖେଳିବି ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଡେରି ହେଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ ଡାକି ନେଇଗଲା ଚାଲେ ବିକା ହେଇଛି କିଣିବାକୁ ପଇସା ପଛେ ନାହିଁ ଖାଲି ଡାକି ନେଇଯାଉଛି ନୁହଁ ଚାଉଲ ହାର୍ଡ ବଲ୍ଟା ଆଉ ଦେଖି ଚୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କଲୁ ହୋଇଥିଲୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ରୋଷେଇ ନା ହେଇନି ଜମା କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାରେ ଅଗଣାରେ ବସିକି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ବସିକି ସବୁ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଝିଅ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଅଗଣାରେ ବସିକି ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ କାଟିଲେ ମଝିଟା ହଁ ଆମର ପୁଣି ଆହୁରି ମାଛ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦି ମାଛ ଚାନ୍ଦି 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 ପାମ୍ପଲେଟ୍ 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 ଦେଖିଲେ ତ ଫିଣି ମାଛ ଭଜା ହେବ ଫିଣି ଖିଆ ହେବ। ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଶୋଇ ଉଠିକି ପୁଣି ଆହୁରି ମଛଲି ମଛଲି ପୁଣି ମାଛ ଭାଜ ପୁଣି ଦହି କର ସେ କର ନବରକୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିଦେବ ଗରମ ଗରମ କରି ଖାଇକି ଦହି ନାଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ରାତି 4ଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବାଜି ଯାଉଛି। ମାନେ ଦିନ ଯାକର ଯାହା ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ରହୁଛି ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ 6ଟା ବାଜିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବିନି। ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।